శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్దినం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే ఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రగస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి మనసులో విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ.
కావేరి విరజా సాయే వైకుంఠం రంగమందిరం ஸ்ரீ வாசுதேவ ரங்கேச பிரத்யக்ஷம் பரமம் பதம் என்று அந்த ரங்கநாதரை செவிக்கலாம். எதற்கென்றால், பக்தர்களே, இன்று மார்கழி மாத பிறப்பு, அதாவது சூடி கொடுத்த நாச்சியார் இந்த 30 நாட்களும் திருப்பாவையை பாடி அந்த ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்வது. ஆக அவ்வளவு சிறப்பான மார்கழி மாதம் முதல் நாள் திங்கள் கிழமை மிருகசீரிஷம் ஆருத்ரா, அதாவது திருவாதிரையுடன் கூடிய இந்த நன்னாளில் பிரதமை திதி செவிக்கலாம் அந்த பக்தவத்சலனின் பரந்தாமனின் திவ்ய கல்யாண உற்சவம். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் ஷண்பக பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த மார்கழி மாதத்திலே ஆண்டாளையும் அந்த பரந்தாமனையும் சேவித்து கொள்ளலாம். ஆரம்பமாகிறது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனம். தாயார்களை சேவிப்போம். அதன் பிறகு அந்த அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பில் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வசனத்தை சேவிக்கலாம். வந்திருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதியே அருணா. ஆண்டாள் அருளிச் செய்த அந்த பாசுரங்களிலே எத்தனையோ விஷயங்கள், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாசுரத்திற்கான விளக்கத்தை தெரிந்து கொண்டு பகவானை சேவிக்கலாம். சதந்தி வேமசரதஸ்ய வீராः இதம் பிரம்ம புனேமஹே பிரம்மா புனாதோ நிருபமகுணசுந்தர நித்ய லக்ஷ்மே சமேதோ நிகலநிகமவேத்யோ நிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜச்சரணதமர்த்யாசக்த பக்தோ கரக்ஷே நிவசது ஹிருதயே மே ஸ்வாங்கிருபக்தின் விதன்வன் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சதவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயேத் ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தேங்கம் ஸ்மராமி यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्बोधे ध्रुवाणी धर्मदन् मम स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषत्वमदन् नित्यं प्रजामि शरणं हरे लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे हृदस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं या ओम भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयनिर्मट्टः जामस्यां सुपदतो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवागोत्सकन्माङ्गं सुतिमुन्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन पुरुषभावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारातप्तमानतेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अवोमिरण्णं प्रतिमादकृष्ये गृणोऽपि दत्ताकुं सुतरकुं सुधर्म इदमात्मशिवाशपदमाश्यान्ता शान्ततमाशुभाशुपदमाः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः एते शतं वरुणये दहस्रं जग्निजाः पाशावदताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुरुष्मे देव अमुञ्चन्तमरुदत्वस्य त्वम्बो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि जातस्पदमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारं ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतत्सुप्रसन्नो वरदो भवतु गोमाग्नेजो यस्मात् वजहेत्वा विश्वे जनात्मन्भयतो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामतीशो विबुधानामनादिः यामे सस्नान्दनिदान् ददातु ॐ भूस्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः
पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवत्प्रणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तितो प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगदां प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा वन्दनो यदो विट्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पस्कदयतानि पस्पसे इन्द्रस्वयुज्यस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवेव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवोजा कृमागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः सुष्ठुवागं तत्तनोभिर्व्यसेमधिगितं यदायुः शतमिन्न शरदोऽन्त्यदेवायत्राणश्चक्राधरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरोपवन्ति मानो मध्यानि ऋषिदा युद्गन्धोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्मातास्य पितास्य पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वक्तुर्वेदोपद्युषम् यदा वै सूर्योदयति अधनक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यामस्यां सुमतिनो श्री श्रीवादत्वामिनः वैवागोतकन्माङ्ग पुण्याद्वत्तिं भ्रमन्तो क्रमणे द्वत्ते पुण्यावृत्तिं भ्रमन्तो कर्मरज्जदां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोजिष्ठापयोपस्थानवोर्जे ददातना महेरणा जदक्षुषे योमस्वदमोरधस्तस्य पादगते अनः कुशतेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजच्चक्रजायतन्वद आपो जनयदाजनः दिविश्रेष्मान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवक्षसमज ब्रह्मवक्षसायत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदा सुपुनातुम पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्व आजुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने क्रत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमट्टसि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण सवेन च वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बप्मेस्तनवो वेदवृट्टाः तजामदन्तस्य तमाद्येषु वजग्गुस्यामुपतयोर्गीना वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादु वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः प्रतावरे यज्ञये पुनीता पुराद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिजिट्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनद येनापो दिव्यङ्कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मण पावमानेऽर्तिसन्तु नः इमल्लोकमदो अमम् कामां समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समावृताः पावमानी स्वस्तजनीः सुतगायुकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतोर्षः ब्राह्मणेष्वमृतगुंहितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्रो सतोऽध्यामकुञ्जरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नेते सह मा पुनादो सोमस्वस्यावरुणः समीत्या यमो राजा प्रवीणाभि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुमेषितं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चुदुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।
वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्तानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, மார்கழி மாதம் முதல் நாள் அந்த பகவானை பற்றி பாசுரங்கள் பாடியதை இப்பொழுது நாம் சேவிப்போம். அந்த பகவானுக்காக எதற்காக பாசுரங்கள் பாடி அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள எண்ணினாள், எதற்காக இந்த விரதத்தை செய்தாள் என்று பார்க்கும் பொழுது, முதலில் அவள் அந்த திருப்பாவை நோன்பை எவ்விதமாக சேவித்தாள், எவ்விதமாக கைங்கரியமாக செய்தாள் என்று பார்க்கலாம். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை தொடர்ந்து திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அன்ன வயர் புதுவை யாண்டாள் அழகிற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொளுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லென்று அன்ன பட்சிகள் சஞ்சரிக்கும் கழனிகளை உடைய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த ஆண்டாள் எனப்படுபவளும் ரங்கநாதருக்கு ஆராய்தலுக்குரிய திருப்பாவை என்ற பெயருள்ள 3 பதிகங்களுக்குள்ள நல்ல பாசுரங்களாகிய மாலைகளாக பிரபந்தத்தை தன் இசையால் இனிய ராகத்தோடு பாடி கானம் செய்து கொடுத்தாள். அர்ப்பணம் செய்தவளும் துளுவ மாலையை தான் முதலில் சூடிக்கொண்டு களைந்து எம்பெருமானுக்கு சூட்டுவதற்காக கொடுத்தவளும் ஆகிய கோதை பிராட்டியை சங்கீர்த்தனம் செய்வோம் என்று கூறுகலாம். அப்படி அந்த அன்னவயர் பதுவை என்றால் அந்த கழனிகளிடையே சுற்றித் திரியும் அந்த பறவைகளையெல்லாம் தன்னுடைய அந்த நோன்பின் கதையை கூறுகிறாள். சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்றே விம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணம் நல்கு என்று அந்த மாலையை சூடி களைந்து பெருமாளுக்கு சூட்ட கொடுத்த வந்த மங்கள தீப லேகையே, மின்னர் கொடி போன்றவளே, பழமையான நோன்பை பற்றின திருப்பாவையை பாடினவளாய் அதன் முகமாக எல்லோரையும் அனுகிரகிக்க வல்லமை பொருந்தியவளாய் பல வளைகளை அணிந்தவளே, திருவேங்கடமுடையானுக்கே என்னை க்ஷேமமாக்கு என்று நீ திருமொழியில் அருளின இந்த பாசுரத்தை நாங்கள் திருப்பாவைகளிலிருந்து தெளிந்து விடாமல் அனுஷ்டிக்கும் வகையில் நீ எங்களையும் எம்பெருமானையும் நெருங்கி வந்து உபசரிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். அதாவது பக்தியுடன் செய்யும் எந்த காரியமும் விஜயமாக நிறைவேறும். அப்படித்தான் ஆண்டாள் கூட அந்த எம்பெருமானை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று திருப்பாவை பாசுரங்களை பாடி காத்யாயனி விரதத்தை மேற்கொண்டு அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடன் மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முதலில் பூஜை செய்யப்படுகிறது. சேவிப்போம் ரக்ஷா பூஜையை. இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரீத சுப்ரசன்னோ வராதோ பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமேதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதி நர்வணः ஸ்வஸ்தி போஷா சுரோ ததாதுன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவே சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தஜே வாஜுருபப்ரமாமஹை சோமம் ஸ்வஸ்தி புவனஸ்தயஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावद्ब्रुवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्धं मदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति पन्तामुनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तैनन्त्राक्षमरिट्टने महद्बोधं वाजसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः
ध्रुवन्तगिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगुं शुभम्. ఏడు కొండలవాడ வெங்கடரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலை அப்பன் நம்மை எல்லாம் ரட்சிப்பவன். அப்படி அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அப்படி அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே முதலில் எம்பெருமானுக்கும் அதைத் தொடர்ந்து நாச்சிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். ஆண்டாளானவள் அந்த திருப்பாவை என்ற பிரபந்தத்தின் பெயரிலே பாவை என்னும் பதத்திற்கு நோன்பு என்று பெருள். திரு என்றது அதன் மேன்மையை குறிக்கிறது. அப்படி அந்த ஆயர்பாடி சிறுமிகள் திருவாய்ப்பாடியிலே அனுஷ்டித்த நோன்பானது பாகவதத்திலே இப்படி கூறப்படுகிறது. ஹேமந்தே பிரதமே மாசி நந்தவ்ரஜகுமாரிகா சேரூர் ஹவிஷ்யம் புஞ்சாகா புஞ்சானா காத்யாய விரதம் உஷஸ்யுத்யாய கோத்ரை ஸ்வரை யோக்யா ப பாகவ கிருஷ்ணமுஷை ஜகூர் யாந்தி காளிந்தேயம் ஸ்நாத்து மத்மவம் மன்னவகம் ஆலுப்யாதம்சி காளிந்திய ஜலாந்தே ஜோதிதே ருணே கிருத்வா பிரதிகிருதம் தெய்வீ மஹர்நிகம் நுரூப சதைகதம் பத்ரகாளிம் சமானர்ச்சு பூயாந்த நந்தசூதக பதிஹி என்று. அதாவது அவர்கள் நோன்பு நோற்ற விதமானது எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது மார்கழி மாதத்திலே நோன்பு செய்ததும் விடியற் காலத்திற்கு முன்பே புறப்பட்டு ஒன்று சேர்ந்து கை கோர்த்து கண்ணன் விஷயமாக பல கீதங்கள் பாடிக்கொண்டு நீராட்டத்திற்கு போனதும் திருப்பாவையில் உள்ளபடியே அந்த நோன்பிற்கு பலன் கண்ணன் தங்களுக்கு பதியாக வேண்டும் என்பதும் திருப்பாவையிலும் உந்தனோடு நோற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட செய்வோம் என்று முடிவில் பிரார்த்தனை செய்திருப்பதால் அந்த பலனும் அதுவும் ஒன்றாக கூடும். ஆனால் மழை பெய்வதை கூட கோரினதாக திருப்பாவையிலே காண்கிறோம். அது அங்கில்லை. காத்யாயனின் பூஜைக்காக அங்கே காணுகிறோம். அதுவும் இல்லை. ஒரு கால் இங்கு பர்ஜன்யம் எனப்படும் மேகத்தின் பூஜை என சொல்லலாம். அதிலும் அதைவிட இது வேறாம். இப்படியாக அந்த ஆண்டாளானவள் தன்னுடைய தோழிகளுடன் சேர்ந்து அந்த 30 நாட்களும் காத்யாயன் விரதத்தை நோன்பாக செய்து அந்த பகவானை அடைகிறாள். அதிலே அவனுடனே ஐக்கியமாகி விடுகிறாள். இப்படியாக இங்கே பூஜை செய்யப்பட புறப்பட்டவர் இடையே கண்ணனிடம் பறை பேச அணுகின பொழுது அவ்வட்டமே பிரசாதிப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படி பார்வதியினிடம் பிரார்த்தனை செய்ததாகவோ அவளை பூஜித்ததாகவோ இங்கு காணாமல் திருப்பாவை என்ற பெயரில் பாவை என்பதற்கு பார்வதி என பொருள் கொள்வதும் ஏலோல ரம்பாவா என்ற இடத்திலே பாவாய் என பார்வதியை வெளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற இந்த திருப்பாவை பாசுரங்களை இன்றிலிருந்து திருமலையிலே கோவிலிலே சுப்பிரபாத சேவைக்கு பதில் இந்த திருப்பாவை சேவை நடைபெறுகிறது. அங்கே அந்த சுப்பிரபாதத்திற்கு பதில் ஆண்டாள் எழுதிய அந்த பாசுரங்கள் திருப்பாவையை அங்கே ஒலிபரப்புகிறார்கள். அவ்வளவு விசேஷமான இந்த மாதம் மார்கழி மாதம். மார்கழி மாதத்திலே நோன்பிருந்து அந்த பகவானுடன் ஐக்கியமாகிய அந்த நாச்சிமார்களுக்கு இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எதற்காக இந்த ரக்ஷை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், மனதை திடமாக வைத்துக்கொண்டு பகவானிடத்திலேயே நம்முடைய மனதை செலுத்தி
அவனுடைய சங்கீர்த்தனங்கள், கீர்த்தனைகள், கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும், மன உறுதியுடனிருந்து செய்ய வேண்டும் என்பதே இதற்கு காரணம். அப்படித்தான் இந்த அர்ச்சக சுவாமியும் கூட எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய கரத்திலும் ரக்ஷை அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை செவிக்கலாம். அடுத்து அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அக்னி ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். இறுதியிலே பூர்ணாகுதியையும் செய்து ஹோமத்தை முடிப்பார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா, யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்யும் மந்திரங்களை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மை தேவாந்திரவணமாகி ஜந்தாம் மையாசிரஸ்து மை தேவஹூதே दैव्याहोता रावंत पूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पोदक्षतनेन सौम्या कृद्भगुं रसनाहोत विगुंसत् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो यो न प्रचोदयात् जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भवनस्य रेदो हिजन्तदपयज्ञनिष्यते अग्निमस्पस्तादहव्यगुं समीगर्भाजननियोमयोभूः घृतप्रदेको घृतजो निरग्ने घृतसमिज्जो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वा सरितो ब्रह्मन् घृतं ब्रह्मन् सरजाचक्षदेवान् आजुर्दाग्ने अविशोजुषाणो घृतप्रदेको घृतजो निरेदि तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसुव ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीमतः वेण आवह स बुद्धिया उपमास्य विष्टा सतस्तजो निमतदत्तविवः ओं वो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकं सोमोर्नन्तमाचकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं समेयं पितुश्रवणं यो ददात तस्मै ओं वो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकतत्रे मग्नं यजमानञ्चनेः ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजपूते स्तो विष्णो मनसा भूते स्तो यज्ञस्य भावने स्तः पृथिव्ये त्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्या विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागत्सपृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रे मग्नं यजमानञ्चनेः ओं प्रणय कोपो जनत्कुधवो जनत्को शव्यशन्तान् द्विषः पात्राणि देव यज्जायै शव्यशन्तान् द्विषः पात्राणि देव यज्जायै दक्षिणपणदौ ब्राह्म्येन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमामावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि उपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदैविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे
ప్రజాపతియే జిష్టం నిర్వపామి ఇంద్రాయ జిష్టం నిర్వపామి అగ్నే జిష్టం నిర్వపామి సోమాయ జిష్టం నిర్వపామి అగ్ని సోమాభ్యాజిష్టం నిర్వపామి ప్రజాపతియే జిష్టం నిర్వపామి మరుభ్యో జిష్టం నిర్వపామి రుద్రేభ్యో జిష్టం నిర్వపామి అపోపస్పృశ్య శ్రీ విష్ణవే జిష్టం నిర్వపామి బృహస్పతయే జిష్టం నిర్వపామి మిత్రాయ జిష్టం నిర్వపామి వరుణాయ జిష్టం నిర్వపామి ఆదిత్యేభ్యో జిష్టం నిర్వపామి అశ్వభ్యాగుష్టం నిర్వపామి పూష్ణే జిష్టం నిర్వపామి కక్షాయ జిష్టం నిర్వపామి కక్షదేవత సోమాయ జిష్టం నిర్వపామి ఓపాచరజ్ఞాయ జిష్టం నిర్వపామి యజ్ఞదేవజిష్టేభ్యో దేవేభ్యో జిష్టం నిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో జిష్టం నిర్వపామి ఆద్యం తు ప్రతిష్ఠయామి చరుంతు ప్రతిష్ఠయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమితి స్వాహ అమృతృణమసి వా రుణమసి అంతరితకం రక్ష అంతరిత అరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయ చిక్పది స్వా పునః తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వస సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ వాక్పతి స్వా పునః తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వస సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ దేవస్వా పునః తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వస సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహ కలసంపూర్ణ సమితో గృహీత్వా మూలాగ్ర్యాకృతం స్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ అక్షత ఆధ్య శర్భిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతిగే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః అజరాప్వే నమః విషర్పణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభా బ్రహ్మన్ సోమన్ ఉత్తమాదాస్వా ఆదస్వా సమేతయస్వాహ ఆగార ముహూర్తత్వమస్తు పరదీన్ స్పృష్ట్వా వాయుబ్జాదాగ్నేయాన్తం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాన్తం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్ని సోమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుభ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపోపస్పృశ్య శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాగు స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఔపాసజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవిశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ చరున్ సామిత్ర గృహీత్వా వ్యాహుతిర్జుహోతి ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసామీః ప్రాణానాయమ్యాస్యాం సుమతిదో శ్రీ శ్రీనివాసత్వామినః వైవాగోత్సకన్మాంగం ఔపాసనాఖ్యో మంత్రలోపే క్రియాలోపే ద్రవ్యలోపే కాలవిపర్యాసే క్రమవిపర్యాసే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణోహం హోష్కే దితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభా ఓం మతో దేవావంతనో యథో విట్రవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామపి స్వాహ ఇదం విట్రచక్రమే త్రేధానిదే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రేయ స్వాహ త్రీణి పదావిచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోకర్మాణి పశ్యతేదో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్యయుద్ధస్తగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్యంత శౌర్యః దివే వదక్షరాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో విపంచవోజా కృపాకం సస్కమిందదే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తానుమదేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవసవిత ప్రాసామీః ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో హారయ మయూరయానయు బలికే హారయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో తడవి సింహ మధ్యయు నొనగూడే తడవి సింహ మధ్యయు నొనగూడే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్పరమితశక్త్యా ప్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయుప్రాకాశ అహంకార మహోదవ్యక్తాఖ్య
सप्तावृणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तल तल रस तल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामतो भागे महानालायमानस्य फणिराजश्चेतस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमने रक्षोवते सुन्दमते गन्धवत्यलकावते यशोवते त्वष्टदेवरे विराजिते इंद्राग्नियमुनिरुचिवरुण वायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलगिते लवनेक्षुरासर्पिर्दक्षेण शुद्धोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च शाकशाल्मि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्ष्वदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकं पुरुषहरीलावृतभद्रास्वकेतुमाल हिरण्यकरमणकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासुरौरुहाकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः परार्धयद्विमनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनिः द्वितीयायामे इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्तदुर्दक्षयार्थं ततपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तैस्त्रे सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिते चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरीचत्रकस्य पाद्मिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकनसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चव्योः वेदव्यवस्थितस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतान्निकुटमुकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयोर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यदुश्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं
भार्गवत्योनो प्रम और्वमैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्य भावत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि मिष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां त्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये स्वम्बरा सर्वभूतसाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க உள்ளோம். சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கும் திருமகளுக்கும் அணிவிக்க வேண்டிய மாலைகள் மாங்கல்யங்களுக்கு இதோ பூஜை செய்யப்படுகிறது. அதை சேவிப்போம். ஆண்டாள் அருளி செய்த திருப்பாவை பாசுரத்தை இன்றிலிருந்து ஆரம்பமாகி இந்த 30 நாட்களும் அவள் எவ்வாறு நோன்பு நோட்கிறாள், யாருக்காக நோன்பு நோட்கிறாள் என்று பார்த்து அந்த பாசுரங்களை பாடலாம். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர் மல்கும் ஆயர்பாடி செல்வர் சிறுமிகாள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோ பரன்குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரேர் புகழ் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் என்று அந்த முதல் பாசுரத்திலே முதல் நாளாக என்று பாடி அந்த மாங்கல்ய பூஜையை சேவிப்போம். பொருத்தமான அணிகலன்களை அணிந்த பெண்களே, செல்வம் கொழிக்கும் அயற்பாடியிலே உள்ள செல்வ சிறுமியர்களே, நாராயணன் வேல் கொண்ட கொடி தொழில் உடையவனாகிய நந்தகோபன் மகன், அழகு நிறைந்த கண்களையுடைய யசோதையின் இளஞ்சிங்கம், கருமை நிற திருமேனியுடையவன், சிவந்த கண்களை உடையவன், கதிர்விரிக்கும் முழுமதி போன்ற முகமுடையவன், அவன் நாம் விரும்பிய பொருளெல்லாம் வழங்குபவன். இன்று மார்கழி மாதத்து முதல் நாள் அல்லவா? நல்ல நாள். உலகத்தார் புகழும் வண்ணம் நீராட வருபவர்களே வாருங்கள் என்று அந்த அயற்பாடியிலே உள்ள குழந்தைகளையும் பெண் பிள்ளைகளையும் அழைக்கிறாள். எதற்காக என்றால் நோன்பு நோற்பதற்காக. மார்கழி என்னும் மாதத்திலே பூரண சந்திரனை பெற்றுள்ள அந்த விரதானுஷ்டத்திற்கான உரித்தாய் நல்லதான நாள் என்று காரணமாக இந்த விரதத்தை சேர்ந்து நீராட்டச் செய்த வருபவர்களே, எப்படி என்றால் மார்கழி திங்கள், அந்த மார்கழி மாதத்திலே சந்திரனானவன் மதி நிறைந்த நன்னாளால் என்று, அப்படி அந்த மார்கழி திங்கள் என்னும் சந்திரன், மார்கழியிலே திங்கள் என்று சந்திரனுக்கு பெயர். சந்திரன் தன்னுடைய விருத்தியிலே சுக்லபக்ஷம் என்ற 15 நாட்களையும் தன் குறைவாலே கிருஷ்ணபக்ஷம் என்ற 15 நாட்களையும் ஆக்கி ஒவ்வொரு மாதத்தையும் ஏற்படுத்துவதால் திங்கள் என்று மாதத்திற்கு பெயர். ஒவ்வொரு மாதத்திலும் பௌர்ணமியில் ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் சேரும். சித்திரை நட்சத்திரம் சேருவதால் சைத்திரம் என்றும்,
விசாகை நட்சத்திரம் சேருவதால் வைசாகம் என்றும் இப்படியாக நாம் கணக்கிட்டு கொள்ள வேண்டும். அப்படி மிருகசீர நட்சத்திரம் சேர்த்தியால் தான் இது மார்கசீரிஷம் என்று தெலுங்கிலும் மார்கழி என்று தமிழிலும் கூறப்படுகிறது. நமக்கு ரா பகல் சேர்ந்து ஒரு நாள் ஆகிறார் போல தேவதைகளுக்கு உத்தராயணம் பகலாகியும் தக்ஷணாயனம் இரவு காலமாகுவதால் நாம் இந்த சம்வத்சரம் ஒன்று அவர்களுக்கு ஒரே நாள் ஆகிறது. அப்படி தக்ஷணாயனம் என்ற இரவின் முடிவான மார்கழி மாதம் நமக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம் எனப்படும் விடியற்காலை போலவாம். விடியற் காலையிலே புத்திக்கு தெளிவு பிறக்கிறது என்பதை பச்சிமாத் யமினி யாமாத் பிரசாதமிவ சேதனா என்று அந்த மகாகவிகள் கூறியுள்ளார்கள். பகலில் பலவிதமாக உழைத்து இந்திரியங்களை எல்லாம் மிக்க ஆயாசமுறவே நித்திரையில் நாம் விழுந்த பொழுது நம் ஆத்மா ஹிருதய கமலத்தில் உள்ள எம்பெருமானோடு சேர்ந்து சுகித்திருக்கிறது. அகில ஹேய பிரீத்திய நாக பாடியதாலே ஆயாசமற்ற எம்பெருமாளின் சேர்த்தியாலே இவன் ஆயாசமின்றி இருப்பதோடு இவனுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் இரவு முழுமையும் வேலை அற்று இருப்பதாலேயே முதலில் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய துவங்குமாம். மனதும் நிர்மலமாக எதையும் நன்றாக ஆராயும் சக்தியை பெறுமாம். ஆகவே அப்பொழுது இதற்கு முன் நாம் செய்வதற்கு அரிதுள்ள தவறுகளை இனிமேல் நாம் இருக்க வேண்டிய நிலைமையையும் பற்றி விசாரிக்கிறது என்கிறது. எம்பெருமான் கைங்கரியத்திலே நாள் முழுதும் போகுமாறு நாளை கூறாக்கி செய்ய வேண்டுவனற்றை தெளிவாக நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளார்கள். அப்படி அந்த காத்தியாயனி விரதத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு இந்த மார்கழி மாதத்திலே விடியற் காலையிலே எழுந்து நீராடிவிட்டு அந்த பகவானை செவிக்க வேண்டும், அந்த காத்தியாயனி விரதத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்த பாசுரத்திலே கூறப்படுகிறது. அதாவது இந்த நியாயத்தாலேயே தேவதைகளுக்கும் தெளிவு பெறுவிக்கும் காலம் மார்கழி மாதமாம். அதனால்தான் அவர்கள் நமக்கு நல்ல புத்தியுள் அளிக்கும் மாதம் இந்த மாதம் எனவும், ஆகவே தினத்திற்கு விடியற் காலம் போலவே இந்த வருஷத்தின் முதற் காரணமாக எண்ணப்படுகிறது. அப்படி அந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து இதோ மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாங்கல்யங்களை சேவிப்போம். प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजता मन्त्रयो वेदान्वदृध्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यन्तन्तु नानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बद्धानि सुभगे तन्वी वज्रधां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां मन्त्रयो वेदान्वदृध्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यन्तन्तु नानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बद्धानि सुभगे बन्धे वज्रधां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु शुभं शुभम्. वेलयुनी कल्याण वेदिका
కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల ఓం భూర్భవత్స్వత్మః అదితేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవదవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానాం యాస్యాం చుపతిదో శ్రీ శ్రీనివాదత్వామినః వైవాగోత్సగన్మాంగం ఔపాసనాఖ్యో లాజహోమం గరిష్యేది తేన మన్యస్మా నమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవదవిద ప్రసుభ ఇమాన్ లాజానమిత్యపి గార్య ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యదా యన్నాద్రుపబ్రోదేజ్ఞౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాజురస్తు మే పతిరేదంతా జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యదా యన్నాద్రుపబ్రోదేజ్ఞౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్వ మే పతిరేదంతా జ్ఞాతయో మమ స్వాహా మాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యదా యన్నాద్రుపబ్రోదేజ్ఞౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్వ మే పతిరేదంతా జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ప్రమోదా స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శువ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గుస్థాః అనుమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానాం యాస్యాం సుపతిదో శ్రీ శ్రీనివాదత్వామినః వైవాగోత్సగన్మాంగం ఔపాసనాఖ్యో సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్టోహం హోష్కే అదితేన మన్యస్మా అనుమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసవిద ప్రసుభాం ఓం మతో దేవావంతనో యదో విట్రవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విట్రవిచక్రమే త్రేధానత దేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాబ్జః తదో ధర్మాణి నారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి బస్కదయదో వ్రతాని బస్పతే ఇంద్రస్వజుద్ధస్సగా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం తదా పశ్యంత శౌర్యః దివేవ చక్షురాత దగ్గు స్వాహా తద్విప్రాసో విపంచమోజా కృమాగుం తస్యమిందదే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గు స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువత్వాహా ఓం తువత్వాహా ఓం భూర్భువత్తువ స్వాహా అదితేన్వమగ్గుస్థాః అనుమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానామ్యాం స్యాం సుపతిదో శ్రీ శ్రీనివాదత్వామినః వైవాగోత్సగన్మార్గం ఔపాసనాఖ్యో ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్మా అనుమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసవిద ప్రసుభ యదస్సకర్మణోత్రీరిచం యద్భాన్యో నమిహాకరం అగ్నిస్య చుట్టగుద్విద్వాన్ సర్వగ్గు సుగతం కరోతు స్వాహా అగ్నజే చుట్టవృతా ఉదయనాం కామానాగం సముద్రైత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా
अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवत्वमुष्मै स्वाहा अग्नये शुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा भूतग्निस्तत्पुनरागः जातवेदामचरण स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरुदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वेशुमायमादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोष्येति धीमहि स्वाहा यमस्य देमि मृत्योर्भोपाहि स्वाहा सोमस्य देमि चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्दिमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः तत्पदात्मा जन्तुदप्तजोनिर्रात्पुनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा जौर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं जौर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषद्बृहस्पतिं जयमतेर्नग् स्वाहा ददान विद्वा अनिष्टप्रदेन पूर्णमाहुतिञ्जोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्रायजहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो जोसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्तान् अतिदेन्वमग्गुस्ताः अनुमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावीः आवायकदेवताभ्यो नमः यदा सुमदास्तानं प्रतिष्ठापयामः क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय पवित्रमे भोजा स्वाहा सर्वमे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठ प्राच्यां दक्षिणायां उदरायां दीक्षां उद्भाजां परधिमपनजा सर्वान् परं नमो ज्ञाकृतिं विसृज्यापि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति ज्योति भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं बलेन अग्निर्मारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपश्चत्रजाजुषं यद्धेवानाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज गताज सदन्त्यवर्तषे त्रजाजुषम् आभोजट्टामजोभवस्थानवोर्जे ददातन महेरनाज चक्षुषे जोवस्य पदमोरधीरिव मातरः तस्मा अरंगमामबोधस्य क्षजा यजुन्वद आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतं मया देवा परिपूर्णस्मृतस्मै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यवानवै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णात् स्मरणं वदं कायेन वाचा मनसेन्द्रैव बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दत्सकलं वरस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि
अर्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் சேவித்தோம். பூர்ணாகூத்தியையும் சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். இன்றிலிருந்து அவள் கனவும் காணுகிறாள். அந்த திருப்பாவை நோன்பினை நோற்று பாசுரங்களை பாடி காத்தியாயினி விரதத்தினை செய்து அந்த பகவானையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே. அப்படி தேங்காய்களை உருட்டி வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலை அப்பனுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகள் மாற்றப்படுகின்றது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரிய ஆழ்வாரின் பெண் பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவள் கோதா என்னும் ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார். அவள் அந்த வனத்திலே இருக்கும் புஷ்பங்களை பறித்து கொண்டு வந்து மாலைகளாக தொடுப்பாள். மாலைகளாக தொடுத்து அதை அந்த வட்டபத்திரசாய் என்னும் ரங்கமன்னாருக்கு அனுப்புவாள் தினந்தோறும். இதேபோல் தானும் சூடிக்கொண்டு பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள். அந்த மாலை தான் இதோ இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு பகவானுக்கே அனுப்புகிறாள். அந்த மாலைகள் மிகவும் விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கிறது. சப்தகிரி வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. வேங்கடவன் அவள் ஏற்கனவே சூடி கொடுத்த மாலையைத்தான் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாலைதான் திரும்பவும் அவளுக்கே அனுப்பப்படுகிறது. இப்பொழுது பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. சூடி கொடுத்த நாச்சியார் அனுப்பிய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று வேங்கடவனுக்கே அணிவிக்கிறார்கள். வேங்கடவன் அந்த மாலையை கொண்டு கோவர்தனகிரிதாரி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று 3 முறை மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியம் செய்ய உள்ளார்கள். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டே பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவி அதன் பிறகு மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிப்பார். இத்துடன் நிறைவு கல்யாண உற்சவமானது நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பெருமாளுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.